बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात तकरीबन हर मुसलमान जानता है कि कुरान पाक की 114 सूरतों में से सूरत तौबा वाहिद सूरत है जिसके आगाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न लिखी जाती है न पढ़ी जाती है। इसकी वजूहात के बारे में मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तौजीहात पेश की हैं, लेकिन असल वजह तो ये है कि रसूल अल्लाह ने इस सूरत के आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं लिखवाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि आप अल्लाह के हुक्म से बाकायदा आयात की तरतीब लिखवाते, बताते कि इस आयत को इस सूरत में रख दें और इसको फला सूरत के साथ मिला दें। सहाबा कराम ने रसूल अल्लाह से हिफ्स किया और उसी तरतीब पर किया जो रसूल अल्लाह ने बताई थी। जब नबी के दौर में सूरत तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखवाई गई तो क्योंकि कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने लिया है तो क़यामत तक इस सूरत का आगाज बगैर बिस्मिल्लाह होगा। सबसे बड़ी दलील यही है कि ये रसूल अल्लाह का फरमान है, लेकिन इस दलील की हिकमत मालूम करने के लिए मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ राय कायम की हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि ये सूरत मुबारक तलवार हाथ में लेकर नाजिल हुई है। ये तो मुशरिकीन को फजीहत करने वाली है, ये उनके लिए दुनिया और आखिरत की रुसवाई का ऐलान करने वाली सूरत है, ये उनके कत्लेआम का ऐलान लेकर नाजिल हुई है। लिहाजा इसके आगाज में बिस्मिल्लाह कैसे लिखी जाए, जिसमें अल्लाह ताला की दो अजीम तरीन अस्माए हसना के हवाले से दो अरफा सफ़ात यानी रहमान और रहीम का जिक्र है। आयत बिस्मिल्लाह तो रहमत इलाही का बहुत बड़ा खजाना है, जबकि सूरत मुबारका के आगाज ही में अल्लाह ताला का गैज़ व गज़ब और इंतकामी शान जाहिर हो रही है और मुशरिकीन मक्का पर अल्लाह के गज़ब का कोड़ा बरसा है। अल्लाह और इसके रसूल ने काफरों से बेजारी का ऐलान कर दिया है। ये सूरत रसूल पाक की जिंदगी में नाजिल होने वाली आखिरी सूरतों में से एक है, इसलिए आखिरी अहकामात हैं जिनमें 23 साल दावत और तबलीग के बाद इस्लाम और कुफ्र को अलग अलग कर दिया गया। इस सूरत के मज़ामीन में भी अल्लाह की जलाली कैफियत डोमिनेंट है। कुछ मुफस्सिरीन की राय में क्योंकि बिस्मिल्लाह कुरान की एक मुस्तकिल आयत है और ये दो सूरतों को अलग करने के लिए आती है, सूरत तौबा से पहले आने वाली सूरत अल अनफाल का भी मजमून वही चलता आ रहा है जो सूरत तौबा का है। कातिबे वही ने सूरत अनफाल और तौबा को एक ही समझा और बिस्मिल्लाह ना लिखी, लेकिन जब हजरत उस्मान गनी के दौर में कुरान जमा किया जा रहा था तो सहाबा कराम ने इज्तिहाद किया जो दुरुस्त था कि सूरत तौबा एक अलग सूरत मुबारक है और रसूल अल्लाह ने इसे बगैर बिस्मिल्लाह ही पढ़ा था। ये सूरत अनफाल का आखिरी हिस्सा नहीं है, लेकिन जब दौरे नबवी में बिस्मिल्लाह नहीं आई तो किसी की हिम्मत न हुई कि इसके शुरू में बिस्मिल्लाह लिखें। एक तीसरी राय के मुताबिक मक्का के लोग जब कोई मुआहिदा करते थे तो इसके शुरू में भी इस्मिक अल्लाहुम्मा लिखवाते थे, क्योंकि वो रहमान और रहीम को नहीं मानते थे, और जब मुआहिदा तोड़ना होता था तो नहीं लिखवाते थे। अब क्योंकि अल्लाह की तरफ से मुशरिकीन मक्का के साथ मुसलमानों के तमाम मुआहिदे खत्म करने का दो टोक अल्फाज में ऐलान किया जा रहा है और उनके खिलाफ सख्त इकदामात का ऐलान किया जा रहा है, मुनाफिकीन की मजम्मत की जा रही है और अहद शिकनी पर सख्त वार्निंग दी जा रही है, तो अल्लाह ने मक्का के रिवाज के मुताबिक बिस्मिल्लाह को हटा दिया। ज्यादातर मुफस्सरीन का इस पर इत्तफाक है कि ये सूरत अल्लाह और उसके रसूल की मुशरिकों से बेजारी का ऐलान लेकर आई है, जो कि सूरत तौबा की पहली 6 आयात मुबारका से जाहिर है, जो कुरान पाक की सख्त तरीन आयात हैं, जिसके लिए जरूरी है कि इनके पस मंजर को समझ लिया जाए। रसूल अल्लाह से पहले हर पैगंबर को एक खास इलाके और खास कौम की तरफ भेजा गया, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत ये है कि आप अपनी कौम बनु इस्माइल की तरफ भी रसूल बनकर आए और क़यामत तक के लिए पूरी दुनिया के तमाम इंसानों की तरफ भी मबूस किए गए। गोया सिर्फ आपके लिए मखसूस है कि आपको 2 बासतों के साथ मबूस किया गया, एक बासत खुसूसी यानी बनी इस्माइल की तरफ और दूसरी बासत अमूमी यानी क़यामत तक तमाम इंसानों के लिए। आपकी बासत खुसूसी मुशरिकीन अरब या बनु इस्माइल की तरफ थी, आपका ताल्लुक भी इसी कौम से था और आपने इन लोगों के अंदर रहकर खुद उनकी ज़बान में अल्लाह का पैगाम उन तक पहुँचाया और उन पर आखिरी हद तक इत्माम हुज्जत भी कर दिया। अल्लाह की ये सुन्नत रही है कि जब किसी कौम की तरफ कोई रसूल भेजा जाए और वो रसूल अल्लाह का पैगाम भी अच्छी तरह पहुंचा दे और अगर वो कौम अपने रसूल की दावत को रद्द कर दे तो उस पर दर्दनाक अजाब मुसल्लत कर दिया जाता था। इससे पहले भी नबी के इनकार करने वालों पर अजाब आया, जैसे कौम नूह पर सैलाब का अजाब आया, फिरौन को समंदर में गर्क किया, कौम लूत पर आग बरसाने वाले पत्थर बरसाए, कौम आद पर आंधी का अजाब भेजा जो मुसलसल 7 रातें और 8 दिन चलती रही, कौम आद पर सियाह बादल भेजे जो उन्हें हलाक करने आए थे। मुशरिकीन मक्का के लिए अजाब की नौयत पहली कौमों के मुकाबले में मुख्तलिफ थी। उस अजाब की पहली किस्त गुज़वा बद्र में मुट्ठी भर मुसलमानों के हाथों मुशरिकीन मक्का की शिकस्त की सूरत में सामने आई, जबकि इस अजाब की दूसरी और आखिरी किस्त 9 हिजरी में सूरत तौबा के आगाज में आई। फतह मक्का के दूसरे साल यानी 9 हिजरी में जब हज का मौका आया तो इसमें रसूल अल्लाह ने मुशरिकीन को हज करने की इजाजत दे रखी थी कि वो अपने तरीके से हज कर सकते हैं, लेकिन हज करने के तमाम इंतजामात आपने अपने हाथ में ले लिए। आप इस साल खुद हज के लिए तशरीफ नहीं लेकर गए, बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को अमीर हज बनाकर उनके हमरा सहाबा कराम का एक काफिला हज के लिए भेज दिया।
حج کا یہ قافلہ ذیقعدہ 9 ہجری میں روانہ ہوا، جبکہ یہ آیات اس قافلے کے روانہ ہونے کے بعد نازل ہوئیں۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قافلے کے پیچھے مکہ بھیجا کہ حج کے موقع پر میرے نمائندہ کی حیثیت سے یہ آیات بطور اعلان عام پڑھ کر سنا دی جائیں۔ رسول پاک نے حضرت علی کی تقرری عرب کے رواج کے مطابق فرمائی تھی۔ عرب کے رواج کے مطابق کسی بڑی شخصیت کی طرف سے کوئی اہم اعلان کرنا مقصود ہوتا تھا تو اس شخصیت کا قریبی عزیز ہی ایسا اعلان کرتا تھا۔ جب حضرت علی قافلہ حج سے جا کر ملے تو قافلہ پڑاؤ پر تھا۔ جو ہی حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق سے ملے تو انہوں نے پہلا سوال یہی کیا، امیرن او مامورن، یعنی آپ امیر بنا کر بھیجے گئے ہیں یا مامور؟ یعنی سب سے پہلے یہ تعین کر لیا جائے کہ اگر آپ کو امیر بنا کر بھیجا گیا ہے تو میں آپ کے لیے جگہ خالی کر دوں۔ اس پر حضرت علی نے جواب دیا کہ میں مامور ہوں، امیر حج آپ ہی ہیں، البتہ حج کے اجتماع میں آیات الہی پر مشتمل اہم اعلان رسول اللہ کی طرف سے میں کروں گا۔ حضرت علی نے حج کے اجتماع میں سورۃ توبہ کی پہلی 6 آیات پڑھی۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے تمام ایگریمنٹس ختم کرنے کا 2 ٹوک الفاظ میں اعلان ہے جو مسلمانوں نے مشرکین کے ساتھ کر رکھے تھے۔ ان کی تفصیل بعد میں آئی ہے کہ جن مشرکین نے معاہدے کی شرائط اپنی طرف سے پوری کی ہیں تم بھی اپنی طرف سے ان شرائط کو پورا کرو، لیکن اس مدت تک جس کے لیے معاہدہ ہوا ہے اب کسی مشرک قبیلے کے ساتھ کسی بھی ایگریمنٹ کی تجدید نہیں ہو سکتی، کوئی معاہدہ رینیو نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل کا مرحلہ آ گیا ہے۔ پھر فرمایا، پس اے مشرکو تم لوگ اس سرزمین یعنی جزیرہ نمائے عرب میں 4 مہینے مزید چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان میں خون ریزی ممنوع ہے، اس لیے 4 مہینوں کی مہلت دی جا رہی ہے۔ اور یہ حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام انسانوں کی طرف اعلان عام ہے۔ یہ اعلان کیونکہ حج کے اجتماع میں کیا گیا تھا اور حج کے لیے جزیرہ نمائے عرب کے اطراف سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، لہٰذا اس موقع پر اعلان کرنے سے یہ گویا عرب کے تمام لوگوں کے لیے اعلان عام ہو گیا کہ اب اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری الذمہ ہیں اور ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں رہا۔ یہ آیت عام نہیں ہے، یعنی یہ دنیا کے تمام مشرکوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ صرف جزیرہ نمائے عرب کے ان مشرکین کے لیے ہے جو رسول پاک کی حیات طیبہ میں وہاں آباد تھے، اس لیے کہ حضور ان میں سے ہی تھے، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا اور پھر بھی وہ منکر رہے، تو سابقہ قوموں کے برعکس عذاب کا کوڑا مسلمانوں کے ہاتھوں تال اور تلوار کے ذریعے برسا، لہٰذا اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اب بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ یہ بالکل وہی قانون ہے جس کے تحت قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح کو ہلاک کر دیا گیا، یعنی جس قوم کی طرف رسول کو بھیجا جائے اور رسول دعوت اور تبلیغ کرے اور وہ قوم منکر ہی رہے تو وہ کسی رعایت کی مستحق نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کا وہ قانون ہے جس کے تحت پوری کی پوری قومیں تباہ کر دی گئیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم منہ پھیرو گے تو سن لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اے نبی ان کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، سوائے ان مشرکین سے جن سے اے مسلمانوں تم نے خاص مدت تک معاہدے کیے ہوئے تھے۔ اگر مشرکین بھی اس معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں تو اس معاہدے کی مدت پوری کرو اور معاہدے کی تجدید نہ کرنا۔ پھر جب یہ مہلت والے 4 مہینے گزر جائیں تو ان مشرکین کو جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، ان کو پکڑو اور گھیراؤ کرو اور ان کے لیے ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو، کسی کی جان بخشی نہیں کی جائے گی سوائے ان کے جو توبہ کرے، ایمان لے آئے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے تو ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے گا، یعنی جو لوگ اسلام قبول کر لیں ان کے جان و مال کی حفاظت کی جائے گی۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دو، اسے اللہ کا کلام سنایا جائے، دین سمجھایا جائے، اگر اس کام میں 4 ماہ کی مدت لگ جائے اور وہ ایمان نہ لائے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے اس کے ٹھکانے تک پہنچا دیا جائے، وہاں پہنچ کر وہ جو فیصلہ کرے اس کے مطابق اس سے معاملہ کیا جائے، ایمان لے آئے تو چھوڑ دیا جائے، وطن چھوڑنا چاہے تو راستہ نہیں روکا جائے گا، دونوں اختیارات میں سے کوئی بھی اسے قبول نہ ہو تو پھر وہ واجب القتل ہوگا۔ ان 4 مہینوں کے اختتام پر مشرکین عرب میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اسلام نہ لے آیا ہو، چند لوگ جو آخر تک کفر پر قائم رہے وہ معینہ وقت ختم ہونے سے پہلے ہی سرزمین عرب چھوڑ کر جا چکے تھے، کوئی حبشہ چلا گیا، کسی نے شام یا مصر میں پناہ لے لی۔ مشرکین کے لیے آئندہ حج کرنے اور بیت الحرام میں داخل ہونے میں ممانعت کا حکم پہلے ہی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 28 میں نازل ہو چکا تھا۔ اے ایمان والو، بے شک مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد الحرام کے قریب بھی نہ آئیں۔ قرآن پاک کی سورت کا نام توبہ رکھنے کے پیچھے ایک خاص واقعہ تھا۔ رسول پاک کو یہ خبریں مل رہی تھی کہ رومی فوج عنقریب مدینہ پر حملہ کرنے والی ہے، چنانچہ آپ نے بھی فوج کے تیاری کا حکم دے دیا۔
इस दफा टकराव वक्त की अजीम सल्तनत रोम से था, जिसकी पुष्ट पर खुद हरकल कैसर रोम फौज के साथ शाम में मौजूद था। हर मुसलमान के लिए जिसका कोई शरई उज़्र न था, इसका गुज़वा के लिए निकलना लाजिम करार दे दिया गया। शदीद कहत का आलम था और शिद्दत की गर्मी का मौसम था। इस मौके पर मुनाफिकीन का पर्दा भी चाक हो गया, जो खुद भी बहाने बनाते थे और दूसरों को भी कहते थे कि ला तनफिरू फिल हर, गर्मी में ना निकलो। खजूरों की फसल भी तैयार थी और ये अंदेशा था कि अब चले गए तो खजूरें कौन उतारेगा। जंग के लिए ऐलान आम और इन्फाक फी सबीलिल्लाह की तरगीब मुनाफिकों के लिए कसौटी बन गई। इस मौका पर जहाद पर ना जाने वालों का इस्लाम के साथ ताल्लुक मुश्तबा हो जाता। कुछ अहले ईमान सवारियों की कमी और सामान की किल्लत की वजह से तबूक के सफर पर जाने से माजूर थे, हालांकि शदीद ख्वाहिश रखते थे। उन साहिब ईमान सहाबा की तसल्ली के लिए सूरत तौबा में आयत नंबर 92 भी नाजिल हुई। लेकिन 3 सहाबा कराम ऐसे थे जो सच्चे मुसलमान थे और जाना भी चाहते थे, मगर सुस्ती की वजह से ताखीर कर बैठे। इस तरह वो भी जानने से रह गए। ये 3 सहाबा हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत हलाल बिन उमैया और हजरत मरारा बिन रब्बी थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम्हें जाने के लिए किस चीज ने रोका, तो उन्होंने सच सच बता दिया कि उन्होंने सुस्ती की और शैतान ने वरगला दिया और उन्होंने कोई बहाना न बनाया। रसूलुल्लाह ने उनके सोशल बाइकआउट का हुक्म दिया कि कोई उनसे बात न करे, यहाँ तक कि रसूल पाक के हुक्म पर 40 दिन के बाद उन्होंने अपनी बीवियों को भी अलग कर दिया। उनकी इस सजा के 50 दिन के बाद अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की और अल्लाह ने इस आजमाइश में उन्हें सुरखरू फरमाया। और सूरत तौबा की आयत नंबर 118 में अल्लाह ताला ने इन तीनों सहाबा कराम की मुआफी कबूल की और तौबा कबूल की और इसी वजह से इस सूरत का नाम तौबा रखा गया।